MEC 事業協同組合のタミヤと申します。弊組合では企業様の技能実習生を二人三脚でサポートしています。今回は半自動溶接の技能検定試験の勉強を頑張っている実習生に向けた動画となっています。動画内では日本語、インドネシア語、ベトナム語でわかりやすく解説しますので、一緒に勉強していきましょう。動画内で解説する MEC オリジナル問題は、一般社団法人日本溶接協会のウェブサイトにある問題集を参考に作成しました。さあ、それでは始めていきましょう。1番、スペタがノズルにたくさんついていたら、ブローホールは発生しやすい。答えは、丸ですか？×ですか？答えは、丸です。ベトナム語で説明します。Câu số 1, nếu có nhiều mảnh vụn dính vào ống phun thì dễ hình thành các lỗ hổng. Thì đáp án của chúng ta đáp án đúng nhé. Đây là những cái tia tử ngoại đúng không? Những cái tia lửa lúc mà mình hàn ấy thì là sẽ tóe ra. Với lại lúc mà mình lúc mà mình phun ấy mà mình những cái tia lửa nó bắn ra nhiều quá thì có thể là sẽ tạo thành những cái lỗ hổng, dễ tạo thành lỗ hổng nhé. Đáp án của chúng ta đáp án đúng. Hai, Indonesia Go de susumesimas. Oke teman-teman, ketemu kembali dengan video kita yang kali ini membahas mengenai Hanjido Yosetsu. Oke teman-teman, pada soal nomor 1 ini bila kita artikan dalam bahasa Indonesia, ya jadi nomor 1 ini ada 3 kata kunci yang perlu kita mengerti teman-teman, yaitu speta, nozuru, sama burohoru. Nah, jadi speta tuh ya ini teman-teman ya, speta itu saya tidur satu, speta itu artinya percikan atau partikel yang diciptakan saat ngelas nih. Percikan ini ya teman-teman tuh namanya speta. Nah, nozoru tuh yang ini teman-teman. Ini pada ngelas, pas ngelas nih pada ujungnya tuh namanya nozoru. Nah, burohoru yang ini teman. Nah, jadi kalau diartikan bila banyak speta atau partikel yang menempel di nozoru, itu saat pengelas dapat menyebabkan keadaan burohoru tuh gampang lebih terjadi. Nih ya, keadaan seperti ini. Ini keadaan dimana kayak seperti ada ruang udara dalam sini, itu nggak bagus teman-teman. Jawabannya benar atau salah? Ya benar gara-gara itu. Hai, suzuite suki no mondai desu. 2番、半自動溶接はトーチとワイヤーは自動的に動かない。答えは丸ですか×ですか？答えは丸です。 Oke teman-teman, jadi pasal nomor 2 ini bila kita artikan dalam bahasa Indonesia, dalam pengelasan Hanjido, torch dan kabelnya itu tidak akan bergerak secara otomatis. Itu jawabannya benar atau salah? Ya benar. Ya, jadi kalau penjelasannya ya toci nih teman-teman, toci kan dibilang toci atau bisa dibilang pegangan lah ya, pegangan untuk ngelasnya. Itu sih sebenarnya dia itu emang di Hanjido itu dia emang digerakkan pakai tangannya, digerakin tangan. Nah, tetapi waya nih kabel yang hitam nih, ini sebenarnya otomatis. Nah, kenapa jawabannya benar ya? Karena toci itu harus digerakin pakai tangan, bukan otomatis dia. Jadi kenapa jawabannya benar? ベトナム語で説明します。Câu số 2, hàn bán tự động không lay chuyển được dây điện vào ống xịt. Đáp án của chúng ta đáp án đúng, nhưng không tự động đúng không? Tại vì là cái tochi nghĩa là cái ống xịt ấy. Đây hình ảnh đấy, đây là ống xịt nhá. Mình phải lấy tay, mình phải hàn đúng không? Mình hàn bằng tay mà, nên là mình phải tự di chuyển nó chứ nó không tự động di chuyển được. Còn cái dây điện ấy nó tự di chuyển nhá. Thì đáp án của chúng ta đáp án đúng nhá. はい、続いて次の問題です。3番、電流の単位はアンペアという。答えは丸ですか×ですか？答えは丸です。はい、ベトナム語で説明します。
tiêu chuẩn của dòng điện gọi là ampere, là A, ampere đúng không? Đáp án của chúng ta đáp án đúng nhá. Cái này chắc là mọi người đi làm cũng biết đúng không? Điện lưu nô thang y, đó là cái tiêu chuẩn của dòng điện đấy gọi là cái gì? Gọi là A, ampere đúng không? Đáp án của chúng ta đáp án đúng. Hai, Indonesia Gode Sesumesimas. Oke teman-teman, pada soal nomor 3 ini bila kita artikan dalam bahasa Indonesia adalah satuan arus listrik adalah ampere. Dan itu satuannya, itu jawabannya benar atau salah? Benar. Nah, soal-soal seperti ini kalau jangan sampai salah ya teman-teman, harus benar jawabannya. Sayang soalnya ini pengetahuan umum. Tapi kalau satuan tegangan apa yuk? Itu volt ya. Kalau arus itu ampere. Hai, susuite sugino mondai desu. Yung bang undercut to wa wire no shurui de aru. Kotae wa maru desu ka? Batsu desu ka? Kotae wa batsu desu. Hai, Indonesia Gode Sesumesimas. Oke teman-teman, pada soal nomor 4 ini bila diartikan dalam bahasa Indonesia adalah andakato itu adalah salah satu jenis kabel. Itu jawabannya benar atau salah? Salah ya teman-teman. Kenapa salah ya? Andakato itu adalah hasil las lah kayak gitu ya. Setelah las tuh bisa menghasilkan hal seperti ini. Nah, andakato tuh yang ini teman-teman. Terciptanya ada cekukan gitu di sini tuh, termasuk andakato. Kalau tadi kita nomor 1 kan belajar tentang burohoru. Nah, burohoru juga ini termasuk jenis-jenis hasil las ya yang jelek ya. Hai. Hai, Vietnam Gode Sesumesimasu. Câu số 4, máy undercutter là một loại dây điện. Đúng không? Đáp án của chúng ta đáp án sai. Đây là cái hình ảnh của undercutter đúng không? Nó rất là nhiều loại, nhưng mà cái này là không phải là cái dạng loại của dây điện. Wire là cái dây điện đúng không? Nhưng mà cái này là không phải. Đáp án của chúng ta đáp án sai nhé. Hai, susuite sugino mondai desu.5番、金属の板は溶接しても少しも変形しない。答えは丸ですか？×ですか？答えは×です。はい、ベトナム語で説明します。Câu số 5, tấm kim loại sẽ không biến đổi ngay cả khi hàn xong. Thì đáp án của chúng ta đáp án sai. Khi mà mình hàn cái tấm kim loại đúng không? Rồi hàn là nó sẽ nóng, nó sẽ biến đổi, biến dạng. Còn cái này là Sukoshi mo henkei shinai, nghĩa là không biến đổi một chút nào cả. Sukoshi demo, Sukoshi đúng không? Thế nên là henkei shinai, cái này là đáp án sai nhé. Thì nó lúc mà mình hàn xong nó sẽ có biến đổi, thì nó bị nóng mà đúng không? Thì đáp án này đáp án sai. Hai, Indonesia Gode Sesumesimasu. Oke teman-teman, pada soal nomor 5 ini bila diartikan dalam bahasa Indonesia adalah triplek baja atau besi atau potongan baja atau palingan besi atau baja, walaupun dilas sedikit pun tidak akan mengalami perubahan. Itu benar atau salah? Ya salah teman-teman. Yang namanya juga ini kan besi. Besi kan kalau dipanasin langsung panas, pasti akan mengalami perubahan sedikit lah. Nah ini kan dalam soal dibilang sukoshi mo henkei shinai. Sukoshi itu kan artinya sedikit pun nggak berubah, henkei itu berubah ya. Ya, jadi jawabannya ya salah, karena pasti berubah itu besi soalnya. Hai. Buổi học của chúng ta hôm nay đã kết thúc. Các bạn hãy xem và chia sẻ cho bạn bè cùng xem, và đừng quên like kênh cho chúng tôi nhé. Jadi seperti ini dulu saja teman-teman video kita kali ini. Bila teman-teman tidak berkeberatan, mohon untuk di share, di follow, dan juga di subscribe ya. Arigatou gozaimashita. 以上で今回の勉強会は終わりになります。技能実習生を採用している企業様はこの動画を保存して実習生へシェアしてあげてください。フォローとグッドボタンもよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。